Bonjour à tous, donc nous sommes en direct d'un centre d'enfants atteints de trisomie. Donc nous sommes dans la région d'Agadir, dans la ville d'Ouled Taïman, et je suis donc la présidente Laurence Lallemand de l'association Cœur et Acte, en présence du président de l'association SIA Espoir, Karim, et aujourd'hui et Aziz. Et aujourd'hui, eh bien, c'est une journée extrêmement importante pour nous, puisque nous avons convoyé 9 palettes de jouets, ce qui représente des centaines de jouets de la France vers les enfants et les orphelinats du Maroc. Donc une très belle opération qui a pu se réaliser grâce au partenariat de nos 2 associations, grâce à notre équipe locale qui est représentée aussi par Atika Debouze, avec tous nos bénévoles. Voilà, donc on est très heureux aujourd'hui. Voilà, on a Mehdi également de l'association SIA Espoir qui est ici localisée sur la région d'Agadir et qui nous a beaucoup aidé. On a la chance d'avoir notre partenaire également de Safi qui s'occupe de l'association de coopération culturelle et des handicapés de Safi, je pense à Abdelrahim. Voilà, on a la chance également d'avoir une très belle jeune femme avec nous. Voilà, hein, si tu veux venir un petit peu. Voilà. Donc on a Nawel Debouze qui nous fait l'amitié de sa présence aujourd'hui et qui participe à nos actions. Voilà, donc c'est une assemblée de très belles énergies au service de ces enfants. Et aujourd'hui, eh bien, on découvre un centre d'enfants où il y a à peu près 70 à 72 enfants atteints de trisomie. Les plus jeunes ont 1 an et demi et ça va jusqu'à 16 ou 17 ans. Et on découvre un centre magnifique qui est tenu à la base par des mamans qui elles-mêmes sont concernées par ce handicap de la trisomie, et on vient de passer 2 heures dans ce centre au contact d'enfants qui ont un merveilleux sourire, qui progressent, qui ont des capacités que le centre met en avant. Sachez qu'il y a des champions parmi ces enfants. On a une jeune fille qui a été décorée à plusieurs reprises à Abu Dhabi, notamment médaille d'or à des Jeux voilà, pour les para-olympiques. On a un jeune homme qui a été diplômé de la pêche. Donc on a un centre qui met en avant les capacités des enfants, qui essaie de montrer que ces enfants sont pleins de ressources, pleins de capacités, et c'est un grand message d'espoir parce que ces enfants atteints de trisomie non seulement sont extrêmement affectueux mais ont souvent des capacités que l'on ne soupçonne pas à l'origine, et lorsqu'on se retrouve avec des centres et des personnes qui les prennent en charge et qui leur témoignent autant de dévouement, autant d'amour, eh bien ces enfants se révèlent être de merveilleux enfants avec plein de choses à montrer au monde. Voilà, donc l'occasion de remercier aussi tous nos bénévoles, toutes les mamans, tous ceux qui ont contribué depuis la France, depuis le Maroc, à cette très belle opération. Sachez que l'opération continue parce que nous allons visiter un 2e centre d'enfants atteints de trisomie, toujours dans la même région. Cet après-midi, nous aurons la chance de visiter également un orphelinat où nous remettrons encore des jouets. Voilà, donc c'est une journée qui est très belle en émotion, très forte en émotion. Et sachez que bien c'est la synthèse et la conclusion de très belles énergies que tous ici, en France, au Maroc, eh bien, on réunit pour que cette journée soit une journée de succès. Donc merci à tous, merci à ceux qui nous suivent, à ceux qui nous soutiennent, et à très bientôt pour la suite de nos aventures. في إطار الاحتفال باليوم الوطني للشخص في وضعية إعاقة، زارت الجمعية ابتسامة مجموعة من الأشخاص من ضمنهم جمعية كور إي أكت الذين شرفونا بهذه الزيارة، فقدموا مجموعة من الهدايا للأطفال في وضعية إعاقة من ضمنها لعاب، حلويات وغيرها. وفي من هذا المنبر نرجو من السلطات أن تبذل قصارى جهدها للعناية بهذه الفئة، لأن المركز كما تلاحظون هو ضيق ولا يكاد يسع واحد المجموعة من الأطفال اللي هما في وضعية إعاقة للعدد ديالهم تيفوق حتى 200 طفل، لأن الجهات تتميز بالكثرة العدد ديال الأطفال في وضعية إعاقة. ونشكر بهذه المناسبة الجمعية التي أدخلت البهجة والفرحة على هذه الأطفال في هذا اليوم البهيج، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يساعد الجميع على إكمال هذه المهمة اللي هي مهمة صعبة، لكي تتضافر الجهود ونصل بهذا الشخص إلى إدماجه
وإعطائه ولو النصيب القليل من الحقوق التي يحظى بها. السلام عليكم. وعليكم السلام. احنا اليوم فضاء جمعية المغرب الأخضر للثلاثي الصبغي. استقبلنا واحد الجمعية ديال كورياكت اللي جاو لنا هاد الدراري ودخلوا عليهم الابتسامة والفرحة، عطاوهم هدايا وضحكوا معاهم ونشطوهم شوية ونتمناو هاد الالتفاتة تكون ديما مرة لأن هاد الدراري محتاجين لها بزاف، ونتمناو أن المسؤولين ياخذوا بعين الاعتبار هاد الدراري وهاد الفئة هذه ويحاولوا يدمجوا لنا في المجتمع. هذا هو الهدف ديالنا حنا، بان هاد الأطفال حتى هما يكون عندهم حق في المجتمع ويكونوا مدموجين في المجتمع بحالهم بحال الأسوياء، لا فرق بينهم ولا بين الأسوياء. كنبغيو نشكروا إذاعة هبة بريس التغطية ديالها كذلك لهذا النشاط اللي قمنا به اليوم في بعض الجمعيات في ولاد تيمة، من ضمن منهم الأمجاد، الإخوان اللي جاو ضيفناهم. كوغاكت هذه جمعية اللي كاينة في فرنسا في مرسي وعندها فرع هنايا في المغرب في مراكش، اللي الرئيس ديالها السي كريم صديقنا وواحد من العائلة، وجاو باش يديروا واحد نعرفوا بالبلاد، وكذلك شافوا بعض الجمعيات وكانوا في الضيافه ديالنا. جينا درنا دوره هنا في مقر ديال الامجاد، وكنتمنوا باش تكرر وباش نشتغلوا في هذا الجهه ديال السوسيال. وشكرا. وفي الحقيقه بالنسبه للانطباع ديالهم على هو راه هذا ما شهاده ديالهم بكرم الضيافه وعجباتهم المنطقه، وكيفكروا ان شاء الله باش يعاودوا يديروا خرجات اخرين ويجيو خصوصا هنا للمدينه ديال ولاد تيمه. اليوم كانت عندنا زيارة ديال أفراد ديال جمعية كورياكت، جمعية رائدة عالمية في اللي يعني كتهتم باليتيم. كانوا عندهم زيارات لمختلف مناطق العالم، كانوا في كمبودج، كانوا في الهند، كيهتموا بدول افريقيا وشرق اسيا والشرق الاوسط. واليوم كان عندنا الحظ اننا استضفناهم في مدينة ولاد تيمة. تجربة جميلة، يعني استفدنا من خبراتهم في مجال رعاية اليتيم والاهتمام به، وغيكون عندنا ان شاء الله في المستقبل يعني ممكن نزوروهم، يعني غادي يكون تبادل الخبرات والتجارب. شكرا لكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.